алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ози борон сар мекунад. Дӯстони азиз, ирӯз рӯзи душанбе ва рӯзи оилагирӣ дар ширкати Атомия духтарако. Чӣ хеле ки ман шуморо гуфтам, ин ширкат беҳад кори осон дорад. Дар хона шишта пулой калон кор мекунед. ана дӯсто нигоҳ кунед, дар як боҳ мо 6 бор пул мегирем. Агар шумо кор нав мебиёед 4 бор мегире новичоко. Не ки одамое ки масалан звания доран ранги мо, ман мастер продаж ҳастам, мо 6 бор пул мегирем. ҳар рӯзи душанбе ойлик мегирем мо ва ҳафтуму 22 мо премия барои мастерство мегирем. духтарако, дар хона шишта шумо ҳам метавонед ҳамихе пулои калон кор кунед. кори қин нест. Регистратсия мекунантон, мефаҳмонантон кора ана ҳамаш обученияш бепулай. шумо танҳо медроен ми кора дигар каса тавсия метиҳем ва ҳисоби тавсиётон ойлик мегирем. марҳамат, рақамо дар рӯи экранай бинависем, бо пурратар мефаҳмонемтон. дӯстони азиз, салом алейкум. карочи харид кардам. амир саҳарӣ мехезам, бовар мекунед ягон сачоқи тоза намеём. барои чӣ? барое ки бассейна дар ҳамо ҳавлӣ мондем. ҳама чиёшона овозиёшона мекарданд. сачоқи қати овозӣ мекунанд, тап мепартоянд, мераванд. я чайдури агарод меёвӣ, я чайдури хоро, я чайдури малиноҳо. инами хеле хулоса. мо ирӯз гуфтем ки женский день дельфин обозӣ мерем. биёед ҳастед. ана саҷоқоро ягон ташана ёфтем. ха ёфтем ака уже причир. я чандта дигар задури лоё партиян амута бечораҳо пусида рафтиям. бигзар. ана чӣ кардем? духтаро бо ман то ин сирка тамом меша гуфтум дар стрелка духтум то авҷи абрат намегирам. ха биё гуфтум ба ҳамин баҳона дута дигар айси омаду ай хонаи ман сачоқ гирифтум. хак медонем магазин қиматтара. баъд вай ов гирифтум. бо ҷиянам амирӯз наста ки хусият ман омадастам ки ош хӯред яҷоя. гуфтум ки майли амра ҳамужа рафта дар дилфин расида. яки нафси баъд ман ошеш дар дорум. нигоҳ дар чиқир нағалтам. хулоса дӯстои азиз, ман қатъи дилафрӯз мерам. гуфтум аша қуршид. марсия гуфт ки хай биё равшанам бепулай мебарем. равшана гирифтем, дар даст меша исфандам баре. хулоса мо 2-4 мо 5 кас шидем. килча гирем айҷа 5 кас. чай дӯсто дидем, ман ош дастпед кардам. ош, салат, чака, кола мола ҳамаи чиз мехӯрем ба мерем. ана мехе ош, ай қатъи чеснок буда, ай ман қатъи лимон. кӯдакорам ҳамҷа овардем, ҳама охирӣ мехӯрему миравем. омадем расидем, маша наомадай. инҷа да мактаби ҳоризон, инҷа да алиф ва фаром. ана мехе ана барои ҳамин мадда кас намефурам биёрам дӯсто. ана мехе ҷанг сар меша. иш уже наомада майкай саптафида чиркил кард. на овозӣ кардам. ман саре қа ҷанг кардам. телефон чӣ саре вақт намебардорам. гуфтам телефонта мешканам. дери баъд расид. ами як қадам ра 1 соат мея фисфиса. беднастроение буд. овозӣ накард. ёш хай овозӣ кардам. сер шидам. хулоса мо у хонаро хабаргирӣ рафтему. машара гуфтем бра полоро бошак. чангоро гирифтӣ? рӯз шанбе суботник гуфтем. шақмо ин дар хонаи биби навбатдор будам. як шав дар хонаи биби будем. нок намқа кори бемаъне. кира хеле ёд додай? хали фарон дадам. нахо дадам хеле ёдатия бетарбия. нахон тари ёд душти ман видео кардастам. ки ёду дод? ки ёду доди равшан? дафшам безанмуд як бор дигам хе мекунӣ. киҷо худаш ёд мегира. ҳайвон будаи бо ман одамои дигара насли наврас тарбия бла бла бла.
نخنده در روش که هوا میگیره چیه دسته؟ یک تا دستش بزنین این بار نمیکنه میکره زنهای خونشین реклама ندارم просто گفتم تیاریتون با مکتب چیکار ما вообще روز 28 ما چندم 28 ما خرید نکردم یا سومکای خریدم چون تمام уже بومو یا خواننده وایمون زیادتر شد ماشه مثال ایده با ادل نماده کرتکنه ای طریقنه کالج داخل شده یکز университет داخل میشید چی میشید انا خلاصه расходу زیاد میشوند سال با سال کودک و کلان میشته یک کم میشه расход یا برای زیاد میشه ولی لباس بخریدم میگم برم ایگلوس همش برای کودک رو خرم ماشو دلافروز شرفه یا جویا بخرم جانم خلاص شوه و действительно همین کودکو بسیار میبینه خامشکو قیمتر میشته دا هر یا تاشتا چیم چانس میده چیز خریدم در کورس 20 کردیم باور میکنه چیم چانس میده ما باید لباسی مکتبی خریم با لباس هر میشه کتاب با تو پرابلم های مکتب خلاصه سنتیابر ماهی وزبین ما جدا آمدم شده خامشکو قبسیارانه جورالش کردن هر کار دوستا بدل شگم короче دخترکو چی مسئله در پیش اومده ما کورپاچو را باید علیش کنم نمیدونم که چه خیلی کورپاچو ببر کنم میدونه چه خیلی من میفوره در روزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان نشان دادن که قزاق‌ها چه خیلی میوه مراجعه تا گرفته است یا خیلی خیلی به پول گفتیم دیگه تمام اتاکا گپ دیگه صرف گوش کنه همجوری کورپاچوی زرد پرتفتگی بود خیلی قرمه را میدونه من نمیدونم با چی میگم و هم خیلی مفهمیدم من بخمالی انم خیلی کورپاچو میفوره انم خیلی ولی صورت چایون دایجا میمونم اینترسنا هم خیلی کمی دختر باشه برای که تایورک نیست که رنگی ماتریالو در بازار یا که در بازار تایورک هست با گفتی شما و اینترسنا چانسم باشه من خیلی میخوام که مهمون خونم استیلی چیکنم استیلی национальный 100% خام شکر بینه стили национальный باشه در نمیدونم ابوش چه میشته باشه نه که باید کورپاچوش هم خیلی شوه چورتک قرمه بالشتاش هم خیلی زرد شدید و محکوم شد با ممکن دیگه سویتوش هم باشه و بعدا با چی اجاده باشه باید بعد و پسودش هم باید همش هم خیلی باشه دست سفالیایی که گلکاری کردگیان که تاجیکی چیسته انم خیلی تاریک شوه уже камераи ман хе хира съёмка мекуна ана чи айфон неста охи барои ми ана болишт мо пеш дад масакем қирамаги доштагим холам медухтаги не ки курпачаша ман нав ними як ду соли охир дидам да так что акҷо мумкина харидан да комментария бинависе ё ки ягон кас вая медуза тайёрак خلاصه یک سال در کره که من سخت کار کنم که بعد میمون خونه ما هم خیلی ستیل ده همه چیزاش ای پس دور سر کده تا اینتریرش هم خیلی چیستا تاجیکانه شونده خلاصه اینجا سایت کورپاچو در اومدم همون عمود کورپاچه را گفتم شما دا نشان تیم вообще نیست ده اینجا ندیدیستم پیش پر بود ممکن ایمور در رفته دخترکو اتک بینه اینمی همه ستیلی های تک میگن که هم خیلی شیده یک گلا سایت های کورپاچه در اینستاگرام لیکن این نه همه که شما دا نشان دادنی بودم متاسفانه نیافتم دخترکو ولی من رولیکی یا دخترک دیده بودم اگر بیاوم رولیکی هم دیده بودم همین نزدیک در رولیکی همین روزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان در روی کتو پرتفتگی بود خلاصه بعد باش مونده نشان میتیم حتما